Game, game. Good. No. Ayoko na mag... 9 minutes, 5 seconds. Wala pa nakaka-score, ha? 3-0, 3-0. 8 minutes, 50 seconds. Good. Good yan, good yan. Running time. Good yan. Low. 8 minutes, 20 seconds. Three two. 8 minutes, 5 seconds. Hila. Seven minutes, 50. 4-3. Sige, good yan. Sab. Masakit daw tagiliran. Ano ba? 7 minutes, 25 seconds, ha? Oh, 4-3. Game, good na yan, ha? Good. Ha? Pot. Tamlay nyo naman maglaro. 6-3, lamang tatlo. Six minutes, 45 seconds. Good yan. 6 minutes, 30 seconds, ha? All six. Kaya ikaw nga mag-video. Nahirapan ako. Video. Oh, sige. Nahirapan ako. Nag-i-score na ako. Na-score yun, na-score. Na-shoot. Sabi niya, saan na-shoot? Ano, sunday? Foul. Close up picture. 5 minutes, 45 seconds. Ryan, tumira ng press, wala, nawali pot, binababa yung bola. Pot, dinidribble, nagkakapang kampi, pinasa kay Robin. Kumeke, tumalaksak, pinasa kay pot, pasok. Ulit. Pag na-shoot, kay score ka, pag na-shoot. Ulit.
Kuya Brian, hawak ang bola. Pinasa kay RJ. RJ. Pinasa kay Ansley. Tumira si Kuya Ansley. Pasok. 10-8. Change court. 5 minutes. Sakto. Sakto 5 minutes. 10-8. Game. Good. Na kay Robin. Pinasa kay Chope. Chope tumira ng 3. Pasok. 11-10. Lamang. Nakistilan ni Chope. Chope. 5 points ba? Pasok. 13-10. Like kay RJ. Si RJ. Sumalak sa floater. Wala. Nariwan ni Chope. Chope. Sinidribble. Pinasa kay Bok. Na steal ba? Hindi. Na kay Bok pa din. Bumomba. Foul. Second team foul. 4 minutes, 21 seconds. Na kay Bok. Bok. Pumoste. Bumugo na kay Bok. Pinasa. Tumira. Wala. Sinakalibaw. Ano ka na lang? Ha? Troy. Alam ko si Jerry. Sorry, my bad. Troy. Nakipag-branching. Nila na 12. Pasok. All 3. All 3. 3 minutes, 50 seconds. Nakay-Chope ang bola. All 3. Chope. Ang nagmamando. Chope. Pinasa kay Box. Pinasa kay Yaw. Tinira pala yun. Nakay Troy. Troy, pinasa kay Kuya Brian. Kuya Brian, pumeke. Pinasa kay Kuya Tunay. Pinasa kay Troy, tumira ng 3. Sino ka ribang? Pinapit kay Robin. Robin na ang bola. Nakay Robin ang bola. Sumalaksa. Bumali-bali. Wala. 3 minutes, 10 seconds. Nakay Kuya RJ. Tinira ng 3. Wala. Sinaribang. Si Kuyaw. Buknoy. Bak. Pag, Good, 4 minutes, 50 seconds. Ay, katunod, pinasa kay Pro. Supay, Lebron James. Highlights nga wala kapos. Nakayawan, laki. 5-3. Nakituloy ang bola, dinidribble. Pinasa kay Brian, tumira ng 3. Wala, sinaribang. Sumayaw. Chope. Nakay-Chope ang bola. Ay, sumisalita mo parang Chope eh. Napagod ako eh. Pagod na. Nakay-Pot. Sumayaw eh. Wala. Nakalibaw. Hindi nakatapik. Wala yung photographer natin. Kaya ako nakatapik. Wala yung kumukuha. Wala. Ano daw? May event. Yan, okay, 1 minute, 45 seconds. Nakipot. Sasalaksak. Fade away. Pasok. Namang 4, 7-3. Namang ba? Ayan. Ansley, tumira. Wala pala. Tumira. Wala. Naribang si Troy. Good. Tumira. Si Brian, tumira. Naribang nila Ansley. Pinagay ka tumira. Pinasa ulit. Troy, tumira ng 3. Wala. Naribang. Box. Pinasa kay Robin. Binababa ang bola. Last 1 minute. Chope, tumira ng 3. Wala. Sinakalibang. Si Arjen, binababa ang bola. 50 seconds. Kuya Tunay, ang lalaki yan. Hindi ka aabot. Hindi ka na bata. Parang lugi sa line-up eh, no? 5 ang kailangan. Sabi, lugi sa line-up. Ang lugi sa line-up, ang lalaki. Yun.
Lahat pumeke, pinasok kay Arjen, pinasok kay Troy. Eh, Pasok. tatlong poste. Oo, alam yan. Laki pa naman, hindi ka Tatlong poste. 16 seconds, 15 seconds. Oh, seconds na lang daw. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dito mo. Tatlo lang ang kalamangan, tatlo lang. 8